हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कसन करवा संधिर टोटाल डिटेल्स। तो कौन देछि फास्ट देखिबा एग्जाम्पल हिमालय पर्वत भारत वर्ष उत्तर दिगरे अछि। दुईरे अछि एही पर्वत ब्रह्मर्षि तथा देवर्षि मानकर तापस्य स्थली। ए ऋषिकल सदाचार संपन्न अटंती एवं सर्वदा जगदीश्वरଙ୍କ चिंतारे निगम्न रही थांती। चार है गंगा नदी मध्य एही पर्वतरु निर्गत होइअछि। तापरे जगज्जन को कल्याण उद्देश्य जी निरंतर दीर्घ पथ अतिक्रम करी बही चली। तो जेते सब वार्ड देछि ताहाकू संधि विच्छेद करा जायछि। जेमिति कि हिमालय, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, जगदीश्वर, निर्गत, जगज्जन, निरंतर ए सब को संधि विच्छेद करा जायछि। केमिति चलंतु देखिबा। जेमिति कि हिमालय हिमालय को कौन हिमयुक्त आलय, देवर्षि को देवयुक्त ऋषि, जगदीश्वर को जगतयुक्त ईश्वर, जगज्जन रहा जगतयुक्त जन, नेक्स्ट ब्रह्मर्षि को ब्रह्मयुक्त ऋषि, सदाचार को सदयुक्त आचार, निर्गत को निहियुक्त गत, अंत निरंतर को निहियुक्त अंतर। तापर संधि क्या कहुए परस्पर सन्निहित पूर्वपद श्रेष्ठ वर्ण और परपद प्रथम वर्ण मिलन को संधि कहुए। संधि केते प्रकार तीन प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फास्ट स्वर संधि। स्वर संधि रे जेमिति कंबलासन कंबलायुक्त कंबलासन है कंबलयुक्त आसन, रवींद्र रवियुक्त इंद्र। से कही उपरे दि जाइथिबा कंबल शेष वर्ण हेउछि ल प्लस अर्थात अ ओ आसनर प्रथम वर्ण हेउछि आ। एही अ सहित आ मिलन घटी आ होइछि। सृष्ट आ ध्वनि पूर्व वर्ण रे संयुक्त होइछि। सेहीपरि रवि इंद्र रे मध्य शेष वर्ण रे हर्षई लागिछि, इंद्र रे मध्य हर्षई लागिछि, घटी दीर्घई जात होइछि और पूर्व पद युक्त होई। आम देखिलु जे डेफिनेशन ला परस्पर सन्निहित पूर्व पद शेष स्वर वर्ण सहित परपद प्रथम वर्ण र मिलन को स्वर संधि कहुए। माने परपदर स्वर वर्ण सहित पूर्वपदर स्वर वर्ण सहित परपदर स्वर वर्णर मिलन को स्वर संधि कहुए बोलिकी मोटामोटी भाव में कहुई। जेमिति कि एथिरे अ आ हुए। जेमिति कि कही आमर फास्ट देवासुर देवासुर देवयुक्त असुर, श्वेत श्वेतांबर है श्वेतयुक्त अंबर, अनिल नीलाचल नीलाचल है नीलयुक्त अचल, ग्रामांचल ग्रामांचल है ग्रामयुक्त अंचल, अस्तर अस्ताचल है अस्तयुक्त अचल। ठीक सेहीपरि अ आ मिसी आ होछि। नेक्स्ट सिंहासन सिंहयुक्त आसन, गुणाकर गुणयुक्त आकर, उच्चासन उच्चयुक्त आसन। ठीक से भी चितानल चितायुक्त अनल, सुधांशु सुधायुक्त अंशु। नेक्स्ट विद्यालय विद्यायुक्त आलय, नेक्स्ट सुधाकर सुधायुक्त आकर। एथिरे हर्षय हर्षय मिसी दीर्घ होइछि। जेमिति कि ज्योतियुक्त इंद्र ज्योतिन्द्र, अतियुक्त इव अतीव। ठीक से परियुक्त इच्छा परीक्षा, मुनियुक्त ईश्वर मुनीश्वर, महीयुक्त इंद्र महींद्र, शचीयुक्त इंद्र शचीन्द्र। तापरे महीयुक्त ईश्वर महीश्वर, अवनीयुक्त ईश अवनीश।
ସୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ସୁକ୍ତି, ସାଧୁଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସାଧୁଦ୍ୟମ, ସାଧୁଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ସାଧୁପଦେଶ। ସିଧୁଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ସିଧୁର୍ମି, ଲଘୁଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଲଘୁର୍ମି, ବଧୂଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ବଧୂକ୍ତି, ଭୂଯୁକ୍ତ ଊର୍ଧ୍ୱ ଭୂର୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ଶୁଭଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସୁରଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଗଣଯୁକ୍ତ ଈଶ ଗଣେଶ, ଦେବଯୁକ୍ତ ଈଶ ଦେବେଶ, ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର, ଯଥାଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯଥେଚ୍ଛା, ରମାଯୁକ୍ତ ଈଶ ରମେଶ, ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ ଲମ୍ବଯୁକ୍ତ ଉଦର ଲମ୍ବୋଦର, ପୁରୁଷଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ନବଯୁକ୍ତ ଉଢ଼ା ନବବିବାହିତା ବୋଲେ ନବୋଢ଼ା, ଚଳଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଚଳୋର୍ମି, ମହାଯୁକ୍ତ ଉଦଧି ମହୋଦଧି, ଗଙ୍ଗାଯୁକ୍ତ ଉଦକ ଗଙ୍ଗୋଦକ, ମହାଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ମହୋର୍ମି। ସପ୍ତଯୁକ୍ତ ଋଷି ସପ୍ତର୍ଷି, ଦେବଯୁକ୍ତ ଋଷି ଦେବର୍ଷି, ରାଜାଯୁକ୍ତ ଋଷି ରାଜର୍ଷି, ମହାଯୁକ୍ତ ଋଷି ମହର୍ଷି। ନେକ୍ସଟ ହିତଯୁକ୍ତ ଏସି ହତୈଷୀ, ଜନଯୁକ୍ତ ଏକ ଜନୈକ। ନେକ୍ସଟ ଅତୁଳଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଳୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ତଥାଯୁକ୍ତ ଏବ ତଥୈବ, ମହାଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମହୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଜଳଯୁକ୍ତ ଓଘ ବା ତରଙ୍ଗ ବା ଜଳୈଘ। ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବିମ୍ବଯୁକ୍ତ ଓଷ୍ଠ ବିମ୍ବୋଷ୍ଠ, ବନଯୁକ୍ତ ଔଷଧି ବନୌଷଧି, ମହାଯୁକ୍ତ ଓଜ ବା ତେଲ ମହୌଜ, ମହାଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ମହୌଷଧ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଅହ ପ୍ରତ୍ୟହ, ଅତିଯୁକ୍ତ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସୂଚିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ସୂଚ୍ୟଗ୍ର, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ଅନୁଯୁକ୍ତ ଅୟ ଅନ୍ୟୟ, ତାପରେ ଉଯୁକ୍ତ ଏ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୱ ଯୁକ୍ତ ଏ ଇଏ, ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣ ଅନ୍ୱେଷଣ, ସୁଯୁକ୍ତ ଆଗତ ସ୍ୱାଗତ, ବହୁଯୁକ୍ତ ଆଡମ୍ବର ବହ୍ୱାଣ୍ଡବର, ବଧୂଯୁକ୍ତ ଆଦି ବଦ୍ୱାଦି, ନେଯୁକ୍ତ ଅନ ନୟନ, ଐଯୁକ୍ତ ଅ ଆୟ, ନୈଯୁକ୍ତ ଅକ ନାୟକ, ଗୌଯୁକ୍ତ ଅକ ଗାୟକ। ନେକ୍ସଟ ଭୋଯୁକ୍ତ ଅନ ଭବନ, ପୋଯୁକ୍ତ ଅନ ପବନ, ଔଯୁକ୍ତ ଉ ଅବ, ଯୁକ୍ତ ଉ ଆବୁ। ନେକ୍ସଟ ଭୌଯୁକ୍ତ ଉକ ଭାବୁକ। ତାପରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଗୋଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷ ଗବାକ୍ଷ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କେମିତି ହୁଏ ତାହା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରିତ୍ର ସଦିଚ୍ଛା ମାନେ ସଚରିତ୍ର ସଯୁକ୍ତ ଚରିତ୍ର, ସଦିଚ୍ଛା ହେଲା ସଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା। ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବପଦ ଶେଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣନ ମିଳନକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କହନ୍ତି। ଯେମିତି ଦିଗ୍ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଦିଗନ୍ତ, ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଯାପନ ଉଦ୍ଯାପନ, ଦିଗ୍ଯୁକ୍ତ ଗଜ ଦିଗ୍ଗଜ, ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଘାଟନ ଉଦ୍ଘାଟନ, ବାଗ୍ଯୁକ୍ତ ଈଶ ବାଗୀଶ,
णिच युक्त अंत णिजंत, दिग्युक्त बलय दिग्बलय, जययुक्त रथ जयद्रथ। व्यंजन पर स्वर वर्ण वर्गर तृतीय बा चतुर्थ किंबा एटा हला चिन्ह। नेक्स्ट व्यतिकर्म हला जावत युक्त य जावतीय, चल युक्त चित्र चलचित्र, त च इ बा त च इ बा च च इ। उज्युक्त चारण उच्चारण, उज्युक्त छन्न उच्छन्न, उज्युक्त छेद उच्छेद, विपयुक्त चय विपचय, उज्युक्त छवि तच्छवि। नेक्स्ट उज्युक्त ज्वल उज्ज्वल, जगज्युक्त जननी जगज्जननी, विपज्युक्त जनक विपज्जनक, बृहद्युक्त झटिका बृहद झटिका, विपज्युक्त झटिका विपद झटिका। नेक्स्ट उद्युक्त डिन उड्डीन, उद्युक्त डिढिण्म उढिण्म तढिण्म। नेक्स्ट उज्युक्त हार उद्धार, उज्युक्त हित उद्धित तद्धित, तद्युक्त हित तद्धित, उज्युक्त हत उद्धत, उज्युक्त लेख उल्लेख, उज्युक्त लक्षण उल्लक्षण। नेक्स्ट उज्युक्त शृंखल उच्छृंखल, उज्युक्त श्वास उच्छ्वास, विपज्युक्त शंका विपच्छंका, जगज्युक्त नाथ जगन्नाथ, बागयुक्त मय बागमय बा बाणमय, मुदयुक्त मय मुडमय, चिद्युक्त मय चिन्मय, जगज्युक्त मोहन जगमोहन, संयुक्त चय संचय, संयुक्त जय संजय बा संजय, संयुक्त बात संवाद, संयुक्त ग्रह संग्रह, संयुक्त चल संबल, संयुक्त सार संसार, संयुक्त शोधन संशोधन, संयुक्त रक्षण संरक्षण, संयुक्त हति संहति। नेक्स्ट तुष्युक्त त तुष्ट, ससयुक्त थ षष्ठ, शिशयुक्त त शिष्ट। नेक्स्ट संयुक्त कृति संस्कृति, परियुक्त कार परिष्कार, संयुक्त कार संस्कार। नेक्स्ट आपदयुक्त काल आपत्काल बा आपकाल, तद्युक्त पर तत्पर, क्षुद्युक्त पिपासा क्षुद पिपासा। नेक्स्ट अनुयुक्त छेद अनुच्छेद, परियुक्त छद परिच्छद, वियुक्त छेद विच्छेद, आयुक्त छादन आच्छादन। नेक्स्ट विसर्ग संधि, प्रातर माने प्रातः, दूर को दुह, मनस को मनः, तेजस को
तेजः, अंतर को अंतः, नीर को निरः, जशस को जसः, रजस को रजः। एथिरे जेमिति नेक्स्ट कही निरीक्षण ताकरे मनस्ताप, निरीक्षण है नियुक्त ईक्षण, मनस्ताप मनः युक्त ताप, मन है मनयुक्त ताप। तो विसर्ग संधि क्या कहुए से विषय टिके होइछि। पूर्व पदर शेष वर्ण रे थिबा विसर्ग सहित पर पदर प्रथम वर्धरे प्रथम रे थिबा स्वर वा व्यंजन वर्णर मिलन हेले विसर्ग संधि हुए। जेमिति कि नभः युक्त चर, नभ चर, निहि युक्त चय, निश्चय, दुहु युक्त चिंता, दुश्चिंता, आ नभ हेले नभस युक्त चर मध्य हो पारिब। नेक्स्ट शिरः युक्त छेद, शिर छेद मध्य हब। नेक्स्ट धनु युक्त टंकार, धनुष टंकार, मनः युक्त ताप, मनस्ताप, दुहु युक्त तर, दुस्तर, ठीक सेपरी दूरयुक्त, दूरयुक्त चिंता है दुश्चिंता बा दुर्चिंता, तापरे निर्युक्त च निश्चय, चतुर्युक्त थ चतुर्थ। तापरे नेक्स्ट शिरः युक्त व्याथा, शिरो व्यथा, मनः युक्त जोग, मनो जोग, ततः युक्त अधिक, तत्वधिक, तपः युक्त वन, तपोवन, अधः युक्त गति, अधो गति, मनः युक्त बांछा, मनो बांछा, मनः युक्त हर, मनोहर। नेक्स्ट वयः युक्त वृद्धि, वयो वृद्धि, मनः युक्त रंजन, मनोरंजन, तेजः युक्त मय, तेजोमय। नेक्स्ट पुनः युक्त अपि, पुनरपि। नेक्स्ट पुनः युक्त मूषिक, पुनर्मूषिक, नियुक्त जन, निर्जन, दुह युक्त गति, दुर्गति, धनु युक्त विद्या, धनुर्विद्या, स्वः युक्त गत, स्वर्गत, मुहु मुहु युक्त मुहुर्मुहु, पुनः युक्त आगमन, पुनरागमन, अंतः युक्त दाह, अंतर्दाह, निहि युक्त देश, निर्देश बा निर्देश, निहि युक्त लोभ, निर्लोभ, अंतः युक्त हित, अंतर्हित, निहि युक्त धन, निर्धन, आयु युक्त देव, आयुर्वेद। नेक्स्ट निहि युक्त रस, नीरस, चक्षु युक्त रोग, चक्षु रोग, निहि युक्त रव, नीरव, अतः युक्त एव, अतएव, मनः युक्त कामना, मनस्कामना, निहि युक्त फल, निष्फल, निहि युक्त पाप, निष्पाप, धनु युक्त पाणी, धनुष फाणी, मनः युक्त कार, नमः युक्त कार, नमस्कार, पुनः युक्त कार, पुरः युक्त कार, पुरस्कार। हरि युक्त चंद्र, हरिश्चंद्र, बार युक्त बार, बारंबार,
षष्ठ ଯୁକ୍ତ 10 1600, ବୃହତ୍ ଯୁକ୍ତ ପତି ବୃହସ୍ପତି, ଏକ ଯୁକ୍ତ 10 ଏକାଦଶ, ପର ଯୁକ୍ତ ପର ପରସ୍ପର, ଅହ ଯୁକ୍ତ ଅହ ଅହରହ। ଅନୁଶୀଳନୀ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନୁଶୀଳନୀ କରିବା। ତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର କହିଛି ସନ୍ଧି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ଦୁଇଟି ପଦର ମିଳନ ଘଟି ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଯୁକ୍ତିକୁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଅଥବା ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ବା ସଂଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବ ପଦ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପରପଦ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନକୁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବ ପଦ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବ ପଦ ଶେଷ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନକୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଅସୁର ଦେବାସୁର। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧିର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବ ପଦ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ସହିତ ପରପଦ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଥବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଶରଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଛନ୍ଦ୍ର। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସନ୍ଧି ପଦରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମିଶିଥିବ, ପୂର୍ବ ପଦରେ ଶେଷରେ ବିସର୍ଗ ଥିବ, ପର ପଦ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ଅଥବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସହିତ ପର ପଦର ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ସ୍ୱର ଅଥବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟିଲେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହୁଏ। ଯଥା ମନଃ ଯୁକ୍ତ ଯୋଗ ମନୋଯୋଗ, ନିଃ ଯୁକ୍ତ ରସ ନିରସ। ଏସବୁକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଦେବର୍ଷି ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଋଷି। ତାପରେ ସୂତ୍ୟଗ୍ର ସୂଚି ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର, ଗାୟକ ଗଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ୍ ଯୁକ୍ତ ନାଥ, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ଧନୁଃ ଯୁକ୍ତ ଟଙ୍କାର, ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱହ ଯୁକ୍ତ ଗତ, ସଦାଚାର ସଯୁକ୍ତ ଆଚାର, ସ୍ୱାଗତ ସୁଯୁକ୍ତ ଆଗତ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଯୁକ୍ତ ଜ୍ୱଳ, ଶିଷ୍ଟ ଶିଶ୍ ଯୁକ୍ତ ତ, ମନୋବାଞ୍ଛା ମନଃ ଯୁକ୍ତ ବାଞ୍ଛା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଃ ଯୁକ୍ତ ଦେଶ। ନେକ୍ସଟ ସନ୍ଧି କର 6 ନମ୍ବର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଅହ ପ୍ରତ୍ୟହ, ମହାଯୁକ୍ତ ଉଦଧି ମହୋଦଧି, ରାଜା ଯୁକ୍ତ ଋଷି ରାଜର୍ଷି, ଦିକ୍ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଦିଗନ୍ତ, ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣ ଅନ୍ୱେଷଣ, ଭୌଯୁକ୍ତ ଉକ ଭାବୁକ, ସଂଯୁକ୍ତ ହତି ସଂହତି, ଉଯୁକ୍ତ ଚ୍ଛେଦ ଉଚ୍ଛେଦ, ଉଯୁକ୍ତ ହାର ଉଦ୍ଧାର, ନୁଃଯୁକ୍ତ ପାଣି ଧନୁଃ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ଧନୁଷ୍ପାଣି, ତଯୁକ୍ତ ଅଧିକ ତତୋଧିକ, ମୁହୁ ଯୁକ୍ତ ମୁହୁ ମୁହୁର୍ମୁହୁ। ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଯତୀନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ଯତୀନ୍ଦ୍ର, ଦୀର୍ଘଇ ତରେ ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିବ। ଉଲ୍ଲାସ ଉଲ୍ଲାସ ନ ଉଲ୍ଲାସ, ବିଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ ବିଚ୍ଛେଦ, ମନୋରଞ୍ଜନ ନାହିଁ ମନୋରଞ୍ଜନ। ନେକ୍ସଟ ବାଗୀଶ ହେଲା ଦୀର୍ଘଇଶ ବାଗୀଶ। ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ମାନେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ନାହିଁ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ, ଶିରଚ୍ଛେଦ ହବ। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତିଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ କହିଛି। ତ ଅସ୍ତାଚଳ ଅଛି, ନୀଳାଚଳ ଅଛି, ହିମାଚଳ ଅଛି ଆଉ ସୀମାଚଳ। ତ ସୀମାଚଳ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ।
ସୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସାଧୁକ୍ତି ବୋଧିତି ତ ଏଥିରେ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଦିଗନ୍ତ ଦିଗ୍ବଳୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଗ୍ଗଜ ଏଥିରେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ଉଚ୍ଚାସନ ଉଚ୍ଚାରଣ ଉଚ୍ଛେଦନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚାସନ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୁସ୍ତର ଉଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ କହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଉତ୍ତର ହେବ ଯାହା ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଅପସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଆଉ ଦୁସ୍ତର ମଧ୍ୟ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ ଏଇଟା ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବର ମନଃ ଯୁକ୍ତ ବାଞ୍ଛା ଯେମିତି ମନ ବାଚ୍ଛା ବିସର୍ଗ ହେଇଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ତ ବାକି ସବୁ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମର 5ଟି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ କହିଛି। ତ ଶିରଃ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଥା ଶିରୋ ବ୍ୟଥା ତେଜଃ ଯୁକ୍ତମୟ ତେଜୋମୟ ବୟଃ ଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ବୟୋବୃଦ୍ଧି ମନଃ ଯୁକ୍ତ ହର ମନୋହର ତପଃ ଯୁକ୍ତ ବନ ତପୋବନ। 10 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଦେବର୍ଷି ଗଠନ ଗଠିତ ହୋଇଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସେହି ଧାରାରେ ଆଉ 2ଟି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ କହିଛି। ଦେବଯୁକ୍ତ ଋଷି ହେଲା ଦେବର୍ଷି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ 2ଟା ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛି। ସପ୍ତଯୁକ୍ତ ଋଷି ସପ୍ତର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମଯୁକ୍ତ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି। 11th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଥିରେ କହିଛି ନିମ୍ନ ବାମ ପାଖରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଡାହାଣ ଧାଡ଼ିକୁ ସନ୍ଧିଗତ ସମ୍ପର୍କଟି ଯୋଡ଼ାଅ ବୋଲିକି କହିଛି। ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ନିରୀକ୍ଷା ମହୋଦଧି ହେଲା ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହେଲା ବିଚ୍ଛେଦ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା ଜଗମୋହନ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା ନିଷ୍ପାପ। 12 ନମ୍ବର ତଳ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ସ୍ଥାନ ସମାନ ଅର୍ଥ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଜନିତ ପଦ ଯୋଡ଼ି ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖ କହିଛି। ତ ହରି ଜଣେ ଲୋଭଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ ତାହାକୁ ହରି ଜଣେ ନିର୍ଲୋଭ ମଣିଷ କୁହାଯିବ। ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ନିରାକାର। ନେକ୍ସଟ ନିର୍ଧନ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ମାନେ ଧନବିହୀନ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ମାନେ ନିର୍ଧନ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ। ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିହେବ ନାହିଁ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଆମର ସନ୍ଧି ଚାପ୍ଟରର क्वेश्चन आंसर सहित तार कॉन्सेप्ट। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आउ पीडीएफ पाई मोर टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करंतु जहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन रे अच्छी। थैंक यू सो मच।